नमस्कार मैं विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखक दुईटी नोटिफिकेशन सहित गोटे नोटिफिकेशन आसी ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बौद्ध डिस्ट्रिक्ट तरफ आउ गोटे नोटिफिकेशन आसी जिला परिषद सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट तरफ चलन जाना कौन अच्छी नोटिफिकेशन रे कौन पोस्ट अच्छी केते सैलरी अच्छी क्वालिफिकेशन कौन दरकार सब डिटेल्स जनइबी वीडियो शेष पर्यंत देखो वीडियो इनफॉर्मेटिव थे लाइक और शेयर करने भूलें चलते जावा नोटिफिकेशन को देखो प्रथम नोटिफिकेशन आसी ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बौद्ध डिस्ट्रिक्ट तरफ वेलफेयर सेक्शन तरफ आसी नोटिफिकेशन टी एडवर्टाइजमेंट नंबर रही 406 डेट रही 13/2/2025 13 फेब्रुआरी 2025 रही नोटिफिकेशन डेट एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी मेट्रन्स रो वैकेंसी फिलअप आसी एडवर्टाइजमेंट देखो प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट किस ना विडो डिवोर्सी और सिंगल मेंबर फैमिली वुमेन मैरिड वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एसटी एससी और एससीबीसी कैटेगरी मानकर 30 वर्ष एवं 23 वर्ष अधिक जो मैंने होते 1 जनवरी 2025 सुधा बौद्ध डिस्ट्रिक्ट खाली बौद्ध डिस्ट्रिक्ट पाई से माने अप्लाई करि परिबे एई पोस्ट पाई लेडी मेट्रन पोस्ट पाई से अप्लाई करि परिबे विडो डिवोर्सी सिंगल मेंबर फैमिली वुमेन और मैरिड वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ एसटी नले एससी नले एससीबीसी कैटेगरी जो मैंने थे से अप्लाई करि परिबे तबे देखंतु रेमुनेशन रोची 15,000 टका रोची रेमुनेशन 7टी गर्ल्स हॉस्टल स्कूल रे आपनकर पोस्टिंग हबो अंडर एसटी एंड एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अंडर आपनकर पोस्टिंग रोची जानिबा चलंतु को ब्लॉक रे बौद्धर को ब्लॉक रे आपनकर रोची पोस्टिंग आ को स्कूल रे अछि चलंतु जणै देबी देखंतु एक नंबर रोची बौद्ध ब्लॉक रे रोची जीपी रोची बौद्ध एनएससी स्कूल कोठी रोची ना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बौद्ध रे गोटे पोस्ट अछि लेडी मेट्रन पई सेकंड पोस्ट सही बौद्ध रे स्कूल ना होची वुमेन्स कॉलेज बौद्ध गोटे सेकंड थर्ड रोची सही बौद्ध टिकरपड़ा यूपी स्कूल गोटे पोस्ट रोची सही सेम आउट बौद्ध ब्लॉक रे रोची नुआपाली जीपी रे गुडेई हाई स्कूल नुआपाली गोटे पोस्ट रोची गौड़ई हाई स्कूल नुआपाली गोटे पोस्ट रोची 5 नंबर पोस्ट से बौद्ध सरसरा रोची जेबी हाई स्कूल मौल सिंगा गोटे पोस्ट रोची आउ रोची हरभंगा रे सतखंडा एमई स्कूल रे गोटे पोस्ट रोची आ सेकंड 7 नंबर रोची हरभंगा हमर ब्लॉक रे मोहालिकपड़ा रोची मोहालिकपड़ा प्राइमरी स्कूल रे गोटे पोस्ट रोची टोटल होची 7टी पोस्ट 7टी स्कूल अच्छी आ प्रति स्कूल 100टी सीटेड वाला एसटी गर्ल्स हॉस्टल चलंतु केमती एप्लिकेशन फॉर द लेडी पोस्ट ऑफ लेडी मेट्रन्स एटा लेडी मेट्रन पे एप्लिकेशन अपन फॉर्म पकेबे चलंतु कहि दोची लास्ट डेट रोची 28/2/2025 रोची 5:30 PM सुधा 28/2/2025 28 फरवरी 2025 5:30 PM सुधा लास्ट डेट रोची रजिस्टर पोस्ट नले स्पीड पोस्ट मधे आपण पठेबे तबे चलंतु कोन अछि जणे दोची कोन इंपोर्टेंट नोट अछि हां आपण काम देखंतु एनश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनश्योर करिवे प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आउ हेल्थ एंड हाइजीनिक हैबिट्स आउ प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट इन हॉस्टल्स आउ क्वालिटी फूड इन हॉस्टल्स आउ मेस मैनेजमेंट या रोचे आपन काम तापर एटा तो सबुडा गर्ल्स हॉस्टल तापर देखंतु एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन अछि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रही डेजिग्नेशन रही लेडी मेट्रन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एज रही 30 वर्ष अधिका रेमुनेशन रही 15,000 टका जदि एटा तो मैंडेटरी डिजायरेबल कोन अछि जदि एक्सपीरियंस अछि हॉस्टल मैनेजमेंट वर्किंग नॉलेज रे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रे जो सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन अछि जदि म्यूजिक रे अछि जदि आर्ट्स रे अछि जो आउ जदि अछि को करिकुलर एक्टिविटीज रे जदि अछि आपन पई भलो काई कहि दुछि आकु देखंतु 30 वर्ष और 30 वर्ष अधिक 1 जनवरी 2025 सुधा मैरिटल स्टेटस मैरिड फीमेल पकई परिबे आउ मैरिड फीमेल पुनी एसटी एससी आउ एससीबीसी रो आउ स्पेशल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू विडोज डिवोर्सी एंड सिंगल वुमेन को प्रथम प्रेफरेंस दिया जिवो सर्विस कंडीशन रोची आपण 15 टका पाइले ता सहित आपन फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग रहिबा खाइबा मागणा दिया जिवो तापर देखंतु सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रोची मार्क बेसिस रहिबा आपनकर सिलेक्शन
ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଯେ ଡିଜାଇରେବୁଲ୍ କହିଥିଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେଇଟା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ ST ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ SC, থার্ড প্রিফরেন্স SCBC। ଆଉ ଯଦି ୱିଡୋ ସେକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆମର ରହୁଛି ୱିଡୋକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଡିଭୋର୍ସିକୁ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ମେମ୍ବର ଫ୍ୟାମିଲି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଡି ମ୍ୟାଟର୍ନରେ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ। କେତେ ତାରିଖ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 28 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ। କ'ଣ ରହିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 85, ଡେଟ୍ ରହିଛି 19 ଫେବୃଆରୀ 2025ର। ପବ୍ଲିଶ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଫର୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର NPCL ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା 10+2 ୱିଥ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଜ୍ ଏ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ତା ସହିତ କମର୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯେମିତି ଟାଲି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି 1 ବର୍ଷ ଆଉ 1 ବର୍ଷର ଅଧିକା ଯଦି ଥିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେଉଁଥିରେ ନା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଜ୍ ମାଗୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35 ବର୍ଷ। ସାଲାରୀ ରହୁଛି 10,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ କନସଲ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 1। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କ'ଣ ନା ଡେଲି ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁକ୍ କିପିଂ ଆଉ ଏସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼, ପ୍ରିପେୟାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ରହୁଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ROC। ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ। 10,000 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଟିକେ ବେଶୀ କାମ ଦେଇଦେଉନି। ହଉ ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ FPO ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପରେସନାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 28/2/2025 28 ଫେବୃଆରୀ 2025 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 4ଟା PM ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଡ୍ରେସ୍ এইটা যে আড্রেস ଅଛି এই আড্রেসে ଆପଣ স্পিড পোস্ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଠାଇବେ। 28 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଆଉ ଅଛି 5 ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ହଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କେମିତି ଅଛି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍। ତା ସହିତ ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ପର୍ସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏଇଟା ରହିଛି ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦେଇକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯେ ଆଡ୍ରେସଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କେବେ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।